ফাঁদে পা না দেই তাহলে আরো সুন্দর। একই অবস্থা আমাদের রাজ্যে, আইন শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে এক চূড়ান্ত নৈরাজ্য তৈরি। এভাবে শিক্ষা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ঘোষিত কর্মসূচি 31শে অক্টোবর আমাদের ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীজির শহীদান দিবস থেকে শুরু করে এটা চলবে আগামী 19শে নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীজির জন্মদিবস অবধি। জেলায় পালিত হবে সংহতি পদযাত্রা। আসুন বন্ধু, আসুন আমরা সবাই মিলে এক সুন্দর ধরি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে আমরা সবাই মিলে যদি বিজেপির ফাঁদে পা না দেই তাহলে আগামী বন্যার ভয়াবহতা দেখা গেল তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা পর্যন্ত এই সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করলেও সেসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি। এই প্রতিটি বিষয় ভাবনাতে রেখে 31শে অক্টোবর দেশের অন্যতম প্রধান জননেত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শহীদান দিবস থেকে 19শে নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর জন্মতিথি পর্যন্ত ত্রিপুরার প্রতিটি জেলা इंदिरा गांधी जे दिन जन्म आ दिन से प्रति बचर पालन तीन थाने 31 तारीख जो पालन कर अक्टोबर 31 तारीख आ दिन जे संहति पदयात्रा और संहति पदयात्रा दिन शुरू खाई 19 तारीख नभेम्बर 19 तारीख चालू कारण के नुका बीजेपी सरकार बीजेपी दल क्षमता फैमानि करे थांनाय 10 बছर देशे देशे जाति जाति दांगा धर्म धर्म दांगा विभिन्न क्लासे क्लासे दांगा ये अवस्था सृष्टि खालामो सरकारनि मददे सृष्टि जों सारा भारतवर्षनि बरफ जगन सैमान बेपार गाजेना जों थांनाय 31 अक्टोबर 19 नभेम्बर पर्यंत दिनै आवनि बागै जों दिनै प्रतिटी जिला जिला त्रिपुरा जिला जिला प्रतिदिन प्रतिदिन हाई कोनो जगह जों थायो दिनै नागारजुना विधानसभानि जों अनुष्ठान कर्मसूचि पालन खालामो जों खोना पाइनाय हबो खोना 19 तारिख दिनै नागारजुना तो जम्बू जरा दिनै रेली खाइजानाय किमबोटर किमै नरे बसखांनि नाहारमं तामारक बसखांनि नाहारमं तामा जोंनाय संहति जोंनाय जतन जाति 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 धर्म धर्म जों जाते एक आगेनि हाइजों दंनानै और जिनि जाति जाति हिंसा धर्म धर्म हिंसा सम्प्रदाय सम्प्रदाय हिंसा ओ हिंसा न जों नायो जिनि भारतवर्ष स्वाधीनता मानमानि परे जे भारतवर्ष चलेगा ठीक आगामी दिनों हाइकेनो चलिथोन जों हाबनो नागिरो।